Ruthless love. Un amor implacable. Does that sound like an oxymoron, maybe? Es una contradicción, ¿verdad? You think of ruthless, you think of like gangsters, Uno right? piensa de alguien implacable como, digamos, un narco. Violent and terrible people. Gente violenta quizás. So would you want ruthless love? Pero tú quieres un amor implacable. Well, I happened to look that word up in the dictionary, and there's more than one definition for it. Busqué la palabra implacable en el diccionario y hay más de una definición. Another good word for ruthless is remorseless, Otra buena palabra es una que no tenga más mal sentido o mal culpa. which means without apology. Y no tiene que disculparse. So you can love without apology. Es que tú puedes amar sin disculparte. I love my wife without Yo amo a mi apology. esposa sin disculparme. Now, I might apologize to her once in a while, Quizá de vez en cuando tengo que disculparme, or maybe often, o muchas veces, but I love her without apology. pero la amo sin disculpas. I have to confess, I sort of borrowed that title Confieso que tomé ese título from a book called Ruthless Love. Ruthless Trust. de un libro llamado Una confianza implacable. And in this book, Y en este libro, as I started reading it, I found a definition that will maybe help us a little bit this morning. encontré una definición que nos va a ayudar esta mañana. You know, sometimes we are thrust in a position where our only option is to trust. Porque a veces estamos impulsados a una decisión que solamente podemos es solo confiar. I think God kind of likes that, Creo que a Dios le gusta eso. because then if there's something good that happens, we know that God had his hand in it, right? Porque si hay algo bueno que sí ocurrió, sabemos que Dios tuvo que ver con eso. But we also know that during that time that we're trusting, sometimes God seems very quiet. Pero a veces sabemos que cuando estamos confiando, Dios como que está muy callado. Well, here's just one brief paragraph from this book. Aquí un párrafo de este libro. He says, "The scandal of God's silence in the most heartbreaking hours of our journey is perceived in retrospect, not while we're going through it, but in retrospect, as veiled, tender presence and a passage into pure trust that is not at the mercy of the response it receives." Ese escándalo del silencio de Dios en lo que rompe el corazón, horas de nuestra jornada, se percibe en retrospecto como que fuera un amor oculto, una presencia tierna y un pasaje a una confianza pura que no se limita a la respuesta que recibe tal misericordia. So ruthless trust is a trust without compromise or variableness. Así que un amor implacable, una confianza implacable es confianza sin no importar cuál sea la consecuencia. But most importantly, Pero más importante, it is a trust that is not at the mercy of the response it receives. es una confianza que no está a la misericordia de la respuesta que le corresponde. That is a powerful thought. Es un pensamiento poderoso. I think she had no other choice but to trust poor Mrs. Twig. This is a story from Dr. Paul Brand, who did a lot of work with Phil Yancey. Now, I know Phil's had his problems of late. This story comes quite a bit earlier in their relationship, although this has nothing to do with Phil Yancey, just Dr. Brand. El doctor Brannan escribió una historia de la cual la sacó de un tal Philip Yancey. Este autor tuvo problemas recientemente, pero fue esto antes de sus problemas. So here's the story. Aquí está la historia. As a junior doctor Doctor on night duty in a London hospital, haciendo su doctorado en una noche, I called on 81-year-old Mrs. Twig, y llamé a la señora de 81 años, la señora Twig, a spry, courageous woman who had been battling cancer of the throat. una mujer que tenía cáncer en la garganta. But even with a raspy, hoarse voice, she remained witty and cheerful. Pero se mantenía alegre a pesar de sus circunstancias. She had asked that we do all we could do medically to prolong her life. Ella pidió poder prolongar su vida médicamente. And one of my professors removed her larynx Y un profesor le quitó parte de la garganta and the malignant tissues around it. y el tumor maligno.
Mrs. Twig seemed to be making a good recovery until about 2 o'clock one morning when I was urgently summoned to her ward. Y en lo que se recuperaba, se puso mal otra vez como a las 4 de la mañana cuando me llamaron. She was sitting on the bed, leaning forward, with blood spilling from her mouth. Salía sangre de su boca en lo que estaba sentada en la cama. Wild terror filled her eyes. Estaba llena de terror. Immediately, I guessed that an artery back in her throat had eroded. Parece que una arteria se rompió atrás de su garganta. I knew no way to stop the bleeding but to thrust my finger into her mouth and press on the pulsing spot. Y la única forma para parar era meter mi dedo atrás en su garganta para detener el ensangrentamiento. Grasping her jaw with one hand, I explored with my index finger deep inside her slippery throat Y exploré dentro de su garganta con mi dedo, until I found the gushing artery and I pressed it shut. hasta que sentí la sangre salir y con mi dedo la oprimí. Nurses cleaned up around her face while Mrs. Twig recovered her breath Las enfermeras limpiaban su cara de la sangre and fought back a gagging sensation. y ella quería vomitar. Fear slowly drained from her as she began to trust me. Pero comenzó a calmarse en lo que ella me confiaba. After 10 minutes had passed and she was breathing normally again, with her head tilted back, I tried to remove my finger to replace it with an instrument. Después de 10 minutos se calmó ella y traté de remover mi dedo y reemplazarlo con un instrumento. But I could not see far enough back in her throat to guide the instrument. Pero no podía ver tan allá atrás en la garganta para dirigir el instrumento. And each time I removed my finger, the blood spurted Y afresh. cuando quitaba mi dedo de su garganta salía más sangre. And Mrs. Twig panicked all over Y again. se llenaba de pánico una vez más. Her jaw trembled, her eyes bulged, and she forcefully gripped my arm. Y ella temblaba y me aferraba de mi brazo. Finally, I calmed her by saying I would simply wait with my finger blocking the blood flow until a surgeon and anesthetist could be summoned from Y le their dejé que se homes. calmara y me voy a quedar ahí con mi dedo en su garganta hasta que llegase el cirujano. So we settled into position. Así que ella se sentó en su posición. My right arm crooked behind her head, supporting her. Con mi derecha la agarraba de la cabeza. My left hand nearly disappeared inside her contorted mouth, Y mi mano se desaparecía dentro de su garganta. allowing my finger, my index finger, to apply pressure at the critical point. Y seguir aplicando mi dedo la presión en el punto crítico donde salía la sangre. I knew from visits to the dentist how fatiguing and painful it must be for tiny Mrs. Twig. Y yo estando en el dentista con la boca abierta sabía cuán difícil habrá sido esto para esta señorita viejita. To stretch her mouth open wide enough to surround my entire hand. Para que ella abriera la boca suficientemente grande para que yo metiera todo mi puño. But I could see in her intense blue eyes a resolution to maintain that position for days if Pero necessary. ella podía ver su resolución que estaba lista para mantener esa posición aunque fuera por días. With her face a few inches from mine, I could sense her mortal fear. Y a solamente centímetros una cara de la otra podía sentir su miedo mortal. Even her breath smelled of blood. Aún su aliento olía a sangre. Her eyes pleaded mutely, "Don't move, don't let me go." Y sus ojos me decían, no me sueltes. She knew, as I did, if we relaxed our awkward embrace, she would bleed to death. Ella sabía que si yo quitaba mi dedo de ahí, ella se iba a morir ensangrentada. We sat like that for nearly 2 hours. Y así estuvimos en la posición por 2 horas. Her imploring eyes never left mine. Sus ojos nunca se desviaron de los míos. Twice during the first hour, when muscle cramps painfully seized my hand, Y mis manos comenzaron a retorcerse de dolor. I tried to move to see if the bleeding had stopped. Traté de mover mi dedo si se había parado el ensangrentamiento It had not. y no había parado. And as Mrs. Twig felt the rush of warm liquid surge up in her throat, she gripped my shoulder Y en lo que anxiously. ella sentía su sangre llenar su garganta, me aferraba de mi mano diciendo, no me sueltes. I will never know how I lasted that second hour. Yo no sé cómo yo duré con mi mano en su garganta por 2 horas. My muscles cried out in agony. Mis músculos ya me gritaban en agonía. My fingertip grew totally numb. Ya estaba completamente desensibilizada mi dedo. I thought of rock climbers who have held their fallen partners for hours by a single rope. He escuchado cómo hombres que se trepan por las piedras han salvado personas por horas agarrándolos de una cuerda. In this case, the cramping 4-inch length of my finger, Pero en este momento en lo que se acalambraba mi dedo, so numb I could not even feel it, que ni sentía mi brazo, was the strand restraining life from falling away. era lo único que detenía a esta mujer que no se muriera.
I, a junior doctor in my 20s, and this 81-year-old woman clung to each other superhumanly. Yo, un joven doctor de 20 y esta mujer de 80, y nos unimos en forma supernaturalmente como uno, Because we had no choice. porque no teníamos otra. Her survival depended on it. Lo que ella sobrevivía dependía en mí. The surgeon finally came. Vino el cirujano por fin, Assistants prepared the operating room. las asistentes prepararon ya el quirófano, The anesthetist readied his chemicals. llegó el hombre que iba a aplicar la anestesia, Mrs. Twig and I, still entwined together in our strange embrace, y todavía aferrados los unos a los otros en esta posición tan rara, were wheeled into the operating room. nos fuimos juntos hasta el quirófano en esa forma. There, with everyone poised with gleaming tools, I slowly eased my finger away from her Y con la throat. gente lista con los aparatos, yo quité mi dedo de su garganta I felt no gush of blood. y no sentí que salía más sangre. Was it because my finger could no longer feel, ¿Será porque mi dedo ya no sentía nada? or had the blood finally clotted firmly after 2 hours of pressure? ¿O será que ya hubo un coágulo suficiente después de 2 horas de presión? I removed my hand from her mouth, and still Mrs. Twig breathed easily. Y lentamente removí mi mano de su garganta y la señora comenzó a respirar bien. Her hand continued to clutch my shoulder, Pero su mano se aferraba todavía a mi brazo and her eyes stayed riveted on my face. y sus ojos fijos en los míos. But gradually, almost imperceptibly at first, Pero casi sin poderlo sentir al principio, the corners of her bruised, stretched lips turned slightly upward, las esquinas de sus labios comenzaron a levantarse. forming a smile. Comenzó a sonreír. The clot had held. Ya pude ayudar. She could not speak, she had no larynx, Ella no tiene garganta, no puede hablar. but she did not need words to express her gratitude. Pero no tuvo que decir palabras para expresar su gratitud. She knew how my muscles had suffered, Ella sabía cómo me había calambrado con mis músculos. and I knew the depths of her fear. Y yo conocí la profundidad de su temor. That's trust, isn't it? Eso se llama confianza, ¿verdad? It is that kind of trust that Jesus asks of you and me. Ese es el tipo de confianza que Jesús pide de ti y de mí. Even when the stuff of our lives doesn't turn out as we want. Aun cuando las cosas de la vida no suelen suceder como uno quisiera. And that's asking a lot. Y eso es pedir mucho. So I think it's only fair to know why we should trust him that much. Entonces yo digo, ¿por qué es que tenemos que pensar que hay que confiar tanto en Él? I would like to suggest some words that follow on to our scripture this morning, Sugiero algunas palabras que van con el versículo que leímos esta mañana. which I believe is one of scripture's crown jewels, De los versículos más lindos de la Biblia. can help us understand Nos it. va a ayudar a entender este tema. Those words come from Romans chapter 5, Romanos 5. picking up right after where our scripture ended this morning. De donde seguimos leyendo después del versículo 5. You see, at just the right time, Porque en el momento justo, when we were still powerless, cuando no teníamos poder, Christ died for the ungodly. Cristo murió por los impíos. Very rarely will anyone die for a righteous person, De cierto, alguno morirá por alguna persona justa. though for a good person someone might possibly dare O to quizá por die. alguna buena persona alguno podrá morir. But God demonstrates his own love for us in this. Pero Dios demuestra su amor a nosotros en lo siguiente. While we were still sinners, Que cuando aún éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Thank you for the amen. Gracias por los amenes. We need to amen those Hay que verses. decir esas palabras muchas veces. You know, when I read these words, you know what sweeps over me? Cuando yo leo eso, ¿saben lo que yo pienso? A whole flood of that's not right. Muchas emociones que dicen, pero eso no es justo. You know what I'm talking about when I say that's not right? ¿Saben a qué me refiero cuando digo, pero no es justo? That's like when somebody spills coffee on their lap Es como digamos que alguien va a derramar café aquí en su from túnica. McDonald's and Digamos- sues them and wins millions of dollars. Digamos que se lo dieron de McDonald's, está muy caliente, lo demandó, hizo millones de dólares. Or like when Tom Brady beat the Seahawks, he and his team, the Patriots, beat the Seahawks in the 2015 Super Bowl. Como Tom Brady cuando le ganó como patriota a los Seahawks en el 2015 en el Super Bowl. What was so memorable about that game was the Seahawks had driven all the way down almost to the goal line. Y lo que se me recuerda es que los Seahawks se habían llegado ya para meter el touchdown a una yarda. And inexplicably, instead of handing it off to their star running back, Y en vez de dárselo aquí a su número 1, who was a moose of a guy, que era un toro de hombre, they tried to
throw a short pass. Hicieron un pase corto a otro It's intercepted at the goal line by Malcolm Butler, y fue interceptado por Malcolm Butler, and Tom Brady and the Patriots win another Super Bowl. y Tom Brady y los Patriotas ganan otro Super Bowl. They never should have won that game, No tenían que haber ganado ese partido, but they did. pero lo ganaron. Tom Brady was named the most valuable player, Tom Brady fue llamado el MVP and he was given as a prize for that a brand new, huge Chevy pickup. y como regalo se le dieron una troca grande Chevy. It was very expensive even for those days. Y era muy cara aún para esos días. He gave that gift to Malcolm Butler for making that interception. Y él le dio a Malcolm Butler, por haber hecho esa intercepción, el carro o la troca. And for the privilege of doing that, Y por el privilegio de haber hecho eso, Tom Brady had to pay $18,500 in taxes. Tom Brady tuvo que pagar $18,500 en impuestos. See what I mean by that's not right? ¿Saben? No es justo. Tom's not hurting for money, but A él come no on. le duelen los 18,000, sabemos, pero no es justo. You know, that's just ridiculous. Es ridículo. When and while are the key words in that text. ¿Cuándo y dónde son las palabras clave de ese texto? Jesus took his actions on our behalf when we were helpless and while we were sinners. Jesús hizo sus acciones de parte tuya y mía cuando aún nosotros éramos sin poder y éramos pecadores. That's just so not right. No es justo. It's upside down. It's not the natural order of things. Está boca abajo. Este no es el orden natural de las cosas. It's like you going over to Loma Linda to start off taking a biology course because you want to be a doctor. Es como sin saber biología y quieres ser doctor. And you tell the registrar, look, let me take the class, and when it's over, if I've learned something and I like the class, I'll pay you for it. Y decir, mira, si yo quemo algo, me va bien o mal, y si me gusta la clase, la pago o no. Or like you go down to the Tesla dealer O voy aquí al concesionario de Tesla. and you tell him, look, I've never had an electric car. Tell you what, give it to me for 100,000 miles, and if I like it, I'll come back and buy it. Como decir, mira, yo nunca he manejado un carro Tesla electrónico, si me gusta, dame 100,000 millas, y si me gusta, te lo compro. There is a natural order to things, Mira, hay un orden natural de las cosas. but these words change everything. Pero estas dos palabras cambian todo. You know what I think? ¿Sabes lo que yo pienso? These words in Romans 5 could be the only words in Scripture, and they'd be enough. Si esas fueran las únicas dos palabras de la Biblia, esa sería suficiente. Well, I was kind of hoping I'd get one amen out of that. Oye, no me dieron ni un amén. Y uno trabajando el sermón tan duro. I guess the power of these words haven't sunk in yet. No creo que se le metió el poder de estas dos palabras. Well, we still got 2 more hours here. Tenemos 2 horas más para el sermón, no se preocupen. I'm going to keep you here until you get Aquí it. vamos a quedarnos hasta que ustedes conozcan bien estas palabras y digan amén. But these words mean even more when you remember from whose hand they come. Pero estas palabras valen más cuando sabes el autor de ellas. Remember when we hear Saul's name first in Scripture, not the Old Testament Saul, the New Testament Saul. ¿Se recuerdan de escuchar la primera vez la palabra Saulo en el Nuevo Testamento? He's standing around as a group of angry people toss their coats at his feet for safekeeping. Estaba con una gente muy enojada, lista para matar a un hombre, y él tenía la ropa del hombre en sus manos. While they create the first Christian martyr, Y ellos crearon el primer mártir cristiano, Stephen, Esteban, who was calling them out for their treatment of the Messiah. el cual les estaba castigando verbalmente por cómo ellos mataron a Cristo. And if you read the words in the book of Acts, Y si lo leen ahí en el libro de Hechos, you'll see that not only did Paul watch over their coats, se van a dar cuenta que no solamente Saulo tenía sus carabinas, but he approved of what they were doing. pero también aprobó del asesinato de lo que estaban haciendo. And look what happened then as soon as that happened. Y vean lo que ocurrió You después. see how much he actually approved the action Van a here. darse cuenta cuánto él aprobó la acción de matar a From Esteban. Acts 8, verses 1 through 3. Hechos 1:8, 1 al 3. On that day, a great persecution broke out against the church in Ese Jerusalem. día hubo una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Y Samaria. todos menos los apóstoles se salieron de Judea y Samaria. Now, this seems like a bad thing. Esto parece como una cosa mala, We're not going to study it this morning, but that was actually a good thing. pero de hecho fue una cosa buena, Because word of who Jesus was spread all over the porque así se countryside. propagó la noticia de quién era Cristo. So the apostles were scattered throughout Judea and Samaria, Los apóstoles estaban por todo Judea y Samaria,
Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Hombres piadosos se enterraron y lloraron por Esteban. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Pero Saulo castigaba a la iglesia e iba de casa en casa sacando a los cristianos y matándolos. Paul so much approved of what they did that he dedicated his life to serve God in this important way. Tanto fue lo que Saulo aprobó eso que él dedicó su vida sirviendo quisque a Dios, matando a los cristianos. And what was that important way? ¿Y cuál era ese camino? To destroy the church. Destruir a la iglesia. Now that word in the original language for destroy, Esa palabra en original hebreo para destruir it means like ravage or devastate, es como querer completamente aniquilar, like the actions of a wild boar. como lo que hiciera un animal salvaje. You ever seen movies of a wild boar tearing up its prey? ¿Ustedes han visto películas de animales salvajes matando a su... That's the su word cosecha? Dr. Luke used to describe Paul's Esa es la actions. palabra en griego que utiliza aquí Paulo para esto. Paul's almost insane ferocity was fueled by his utter conviction that he was doing God's work. Su ferocidad era la gasolina pensando de que Dios estaba sirviendo a Dios haciendo esto. And the human suffering left in his wake was of no concern to him. Y aunque la gente sufría, a él no le importaba. You know, it's amazing what you can justify if you're doing the work of God. Increíble lo que tú puedes justificar hacer si crees que lo estás haciendo para la honra y gloria de Dios. And by the way, we can't just cast this on people like ISIS and the Taliban. Y no solamente podemos apuntar el dedo a ISIS y el Talibán. Unfortunately, we have religious Christian Taliban too. También tenemos talibanes cristianos entre nosotros. In one of my former churches, En una de mis otras iglesias que yo pastoreaba, there was a man who had some marriage trouble. hubo un hombre que tenía problemas matrimoniales. Hardly the first and completely not the last. No es el último ni el primero. But the church shunned him, Pero la iglesia lo echó. wanted nothing to do with him No quiere nada que ver con él. for years. Por años. And he lived in a small Adventist community. There's about 4,000, 5,000 people in town, and about 80% of them were Adventists. Y vivía en una comunidad donde de 5,000 personas, el 80% eran adventistas. He continued to work in that town. Y él continuaba trabajando en esa ciudad. Was a very fine craftsman, actually. Una persona, de hecho, de gran preparativa. He built the shelves that went into my pastor's office, Él hizo todo lo que tenía que ver con la carpintería en mi oficina pastoral. built the desk, did a great Hizo el job. pupitre, hizo todo. I hadn't been to church in decades, however. Él no había estado en la iglesia por décadas. I wouldn't find out the story until the day he laid in state in front of the church for his funeral service. Y solo encontré su historia cuando él murió. Turns out that about 20 years before that, he had tried to return to church. Dice que 20 años antes de eso trató de regresar a la iglesia. He knew he needed God in his life, and he had a repentant heart, and he wanted to come back. Él sabía que tenía que arrepentirse a Dios y regresar a él. But he was met at the front steps by a deacon Pero fue encontrado al frente por un diácono. who said, "Your kind are not wanted Y él here." dijo, ustedes de la chusma, aquí en esta iglesia no se quiere. And the next time he came to that church was when he came to his own funeral. Y la siguiente vez que vino a la iglesia, entró en un féretro en su mismo funeral. In this same church, Esa misma iglesia. a beautiful Baptist family studied themselves into the Adventist Una message. iglesia bautista se estudió al mensaje adventista. They studied and found the Sabbath and couldn't wait to find a Sabbath-keeping church. Estudiaron del tema del sábado y querían venir a conocer una iglesia sabática. And they finally ended up in our church. Y terminaron en nuestra iglesia. The parents flourished, did really well. Y los padres fueron bien nutridos. They had two sons that it wasn't quite as easy for them. Y habían dos hijos, pero no era tan fácil aceptar la verdad para ellos. The older one had the hardest time El mayor tuvo el momento más difícil, because the change in direction for the family really impacted him a lot. porque este cambio de directiva le impactó grandemente. He came to our youth group for a while. We had about 200 kids in that group at that time. Vino a nuestros jóvenes, tenemos como 200 jóvenes en esa And they were época. nice to him, but he just didn't feel fully like he belonged. Y aunque lo querían, no pensaba que pertenecía allí. So in a few years, he got old enough, he left home, Así que el joven se fue de la casa, algunos went to a años town después, about half an hour away, como otra aldea media hora, started to work, comenzó a trabajar, got some friends, tuvo unos amigos and then realized those friends weren't that good for him. y se dio cuenta que no eran tan buenos como eran. So he decided he wanted to come back and give church one more try. Quiso darle a la iglesia otra oportunidad. So here he is now, a boy of about 19 years old, Hay un joven ahorita de 19 años de edad
Hasn't been to church in 3 or 4 No ha years. estado en la iglesia por 3, 4 años. But he gets up on Sabbath morning and puts on his cleanest jeans and his nicest tank Pero top. se pone la mejor ropa que tiene, jeans y una buena camiseta. And he comes to the church where I'm pastor. Y viene a la iglesia donde yo estoy pastoreando. One of our saints Uno de los santos met him at the door lo encontró en la puerta. and said, "You come back when you're dressed Y dije, appropriately." vea, mijo, usted regrese cuando se vista apropiadamente. To my knowledge, to this day, he's Y never hasta este día ese joven nunca ha regresado. come back. The next Sabbath, I held a decommissioning service. Amen. El siguiente sábado comencé un servicio de decomisar. The church had never seen me get angry before. La iglesia nunca me había visto enojado. But I will tell you, I was ticked off. Pero les digo una cosita, hermanito, yo estaba And I got up enojado. there and told them, I said, I don't know who did this. Y les dije, yo no sé quién de ustedes hizo esto. And I haven't tried very hard to find out. Y yo voy a encontrar quién fue. But I want to tell you something. Pero les voy a decir una cosita. If I ever hear of anything like this ever happening Si again, yo escucho que una cosa como esta pase una vez más, consider yourself decommissioned from está working in this church. decomisionado de su ordenanza como es un diácono. And I will make a promise to you right now. Y te lo prometo ahorita, I will not rest until I find out who you are. no voy a descansar hasta encontrar quién fue el que hizo esto. And I will initiate church discipline Y against yo voy you. a poner una disciplina en contra de tu membresía. That church was quieter that day than they ever had Estaba been. bien calladita en la iglesia ese día, nadie dijo amén. And they should have been. Some people need to stop doing God favors. Alguna gente hay que detenerse de hacerle quisque a Dios un favor. And then Paul, Y luego Saulo. he met Jesus. Saulo encontró a Jesús. And in the midst of that incredible blinding light, Y en medio de esa luz brillante que le encegueció, Jesus said, Saul, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, you've been persecuting the church, but I'm feeling the pain. tú persigues a la iglesia, pero el que siente el dolor soy yo. And grace and mercy were given to a man Y la gracia y misericordia le fue dada a un hombre most of us would have condemned to die que muchos habíamos condenado a morir for all the terrible things he'd por done. todas las cosas malas que hizo Saulo. But Paul had seen Jesus. Pero ahora se convirtió en Pablo y Pablo vio a Jesús. And in that vision, En esa visión. he saw a ruthless love he had never known. Vio un amor implacable que nunca había conocido. The only question La is, pregunta es, how would he respond ¿cómo es que va a responder a eso? to ruthless love? A un amor implacable. When my dad sang in the King's Heralds, Cuando mi papá cantaba en los Heraldos del Rey, he made a couple of trips with the quartet to South America. hizo varios viajes al Sudamérica And he came back with a bunch of stories, y regresó con cualquier cantidad de historias, including one where he swallowed a rotten egg whole. incluyendo una que él se tragó un huevo And que you ya know what estaba happens pasado. if you swallow a rotten egg Y whole? tú sabes qué pasa si tú te comes un huevo que ya está podrido. Well, I'll bring that up another time. if you Ese es know otro what I mean. sermón para otro día. But he told us, and Pero nos dijo, became the subject of numerous weeks of prayer over the years, y oramos por esto muchas veces a través de los a años. story about a little boy he found that was about this tall. La historia de un jovencito, un niño que así de alto. He met him at the airport at Rio. Lo encontró en el aeropuerto en Río de Janeiro. The quartet was flying to some other destination, but had to land in Rio to change flights in a couple hours. El cuarteto cambió de vuelos en Río de Janeiro. And this is in the day when TSA wasn't even on Y no anybody's. había TSA radar. o nada de eso. You could literally walk right up to the plane from the terminal if you wanted to. Podías caminar desde el terminal directamente hasta el avión, si tú quisieras. Now, the quartet members were all good friends, but they spent so much time together that when they had a chance not to spend time together, they always took advantage of it. Y eran tan buenos amigos los del cuarteto que les gustó pasar tiempo juntos, pero aún más cuando no estaban juntos. So they all flew in different parts of the airplane. Y todos se sentaban en diferentes partes del avión. My dad liked it all the way in the back. A mi papá le gustaba atrás. So he was one of the last people off the plane. Y es uno de los últimos de salir del avión. So when he gets off the plane Cuando sale el avión, and he stands at the top of the stairway, está arriba de la escalera. no jet bridge there, No había ahí middle of the summer, no había un puente en el calor, hot and humid as all get húmedo, out. como es allá en Río. He looks toward the terminal Y ve a ver ese terminal
maybe 100 yards away, unas 100 a yardas. little less. poquito He menos. sees this little person, Ve esta personita, and he's guessing it's a boy, adivina que es un niño, because even from that distance he could tell all he had on was a little rag around his y waist. lo único que él tenía era algo que le cubría solamente aquí alrededor. And Dad said, for whatever reason, that little boy and I locked eyes. Y nos vimos, dijo mi papi, conmigo ese niño. And he said, as I went down those Y lo stairs que yo bajaba las to make my escaleras, way toward the terminal, llegando al terminal, I could tell he was going to walk toward me. me di cuenta que el niño iba a caminar hacia mí. So right out there on the tarmac between the airplane and the terminal, Y allá afuera del avión, entre el avión y el terminal, my dad came face to face, well, height difference, this little guy right in mi front of papá him. vio al niñito. Dad said he looked up and he smiled. El niñito me miró y él sonrió, dijo. And he had the most beautiful smile, the most beautiful La white sonrisa más teeth. linda que se puede imaginar. Dad said as I looked over him, he said that was the only clean thing on his body. Y él was dijo, his cuando le vi teeth. sus dientes, era lo único limpio que él tenía en todo su cuerpo. He said there was dirt everywhere and that little Estaba rag, lleno de lodo por todo lugar. that needed to be washed. Él tenía que Face, ser lavado el niño. dirt all over his face, hair, Toda su cara, su pelo sucio. But under his arm he had a little box. Pero tenía una cajita debajo de su brazo. And Dad thought, oh, he's a Y businessman. dijo, oh, es un empresario. So the little boy pointed at my dad's shoes and then Y el pointed at his niño box. apuntó a los zapatos del papá y la cajita vacía. And Dad realized he was a shoe shine Y boy. él se dio cuenta que el niño le gustaba lustrar los My zapatos. dad looked down at his shoes Mi and papá miró sus realized, zapatos. I haven't polished them since we Oye, left on this no los he trip. lavado desde que salí. So my dad looked down at him and Mi the papá miró y le dijo, sí, está bien. little boy smiled El again. niño sonrió otra vez. Put the box down, Puso su cajita, took the lid off, sacó la took out the tapa, little can of polish sacó aquí el betún and one rag. y un trapito. All he had was the one rag. Solo tenía un trapito. Put the lid back on the Puso la box and tapita de regalo. tugged at my dad's trousers Le and dijo, as if "Deme to el say, pie. "Okay, put your Ponga foot aquí up su here." pie aquí you know? encima. And so Y así he opened the can of polish, abrió el betún. realized he only had one rag, Solo tenía so he took his un fingers and put them trapito, in así the con los dedos polish comienza. and got polish all over his fingers and Tiene betún en su mano. polished up my dad's shoe real good and Comienza a took the lustrar los rag, zapatos. which wasn't for the polish, it was to shine. Y el trapito era para And so he pulirlo. buffed it up as best he Y could. comienza a And hacer lo mejor que él puede. Dad looked down and Mi thought, papá oh, miró y dijo, doesn't look too bad, no se ve tan mal, but I'm going to test this little guy, see what he's made of. pero voy a ver de qué está hecho este muchachito. So my dad, he's got his foot on his box. Así que mi papá le puso más fuerte su pie en la cajita. And my dad, he kind of had him where he wanted him. Y mi papá lo tuvo donde quería. Because my dad was kind of, in those days, En esos días mi papito estaba como que un poquito gordito. if you've seen me, you've seen the Si me ven a father. mí, ya vieron a mi papá. You know what I'm saying? Mentira. So he couldn't go Entonces, anywhere. no podía ir a ningún lugar. So he just shrugged his shoulders and took out that can of polish one more time. Así que sacó el betún una vez más. Polished it all up. Y ya hizo el otro. Never looked up, just took the rag Nunca and miró para polished it arriba, up really solamente ahí good. ilustrándolo. Con... And Dad looked down and it looked really good. Mi papá dijo, ¿se ve bien? Little boy looked up, still El smiling. niño miraba arriba sonriendo. And my dad looked down and Mi one papá more dijo, time he una vez went, más. shrugged his shoulders a third time, took out the El can of niño polish. sacó otra vez el betún y comenzó a Buffed it ilustrar all los up. zapatos otra vez porque parecía que el papá no estaba contento. It looked really good. Le miraba bien el papá. Still smiling. El niño todavía sonreía. And this time my dad Y went. esta vez mi papá dijo, He said he was so relieved. estaba tan lleno de, ya por fin, gracia y paz. But he knew he had to make a strategic decision here. Pero tuvo que hacer una decisión estratégica. That little boy could be so tired of this, he might pick up his box and run. Porque puede ser que el niño se esté cansado que levante su cajita y corra. But then he'd have one really nice looking shoe and one that Pero looks tenía un terrible. zapato bien lustrado y el otro como que todavía no todavía. So as quick as he could, he took one foot off Así and que put the other enseguida one on sacó top. un pie y puso el otro. So the little boy pulls out the polish, Y el niño saca el betún, puts it on the shoe, busts it all comienza a up real nice, lustrarlo. never looks up, takes Nunca the mira polish arriba. again, buffs it up, Lo sigue looks really lustrando. good, never looks up, takes it for Nunca the mira third arriba. time, Saca más betún, busts it all up. lo termina lustrando. It looks really nice. Se ve bonito. My dad said, Mi papá dijo, so the polish is done, now there's only one thing left to settle ok, ya on. se hizo todo el embetunamiento, ahora una cosa más que falta. And that's what? Y es que, How much to owe him? ¿cuánto quieres? So my dad, kind of in the best way he Mi could papá, say,
lo mejor que podía. How much do I owe you? And ¿Cuánto te debo? he rattled the chain in his pocket, as if to say, okay. Quería I've got como it. darle unos cambios de dinero. Little boy thought for a moment. El He niño thought, pensó. I want to see 3 polishes. Hice 3 He finally held betunamientos. up. Y levantó los manitos. 5. I want a nickel. 5. My dad thought, well, that's not Mi fair. papá dijo, eso no es justo. 3 polishes for a nickel? It's- Un nickel, how- 5 how much? centavos. 3 veces se embetunó. So my dad opened up his wallet Si mi papá levantó, sacó su billetera, and he pulled out sacó $200. $200. See, my mom and dad had talked before they left on the Es trip, que mi mamá y mi papá hablaron antes que él saliera del viaje. and they decided that if he ran across somebody that was in real need, Y decidieron si encuentran a alguien que le falte mucho, maybe he could help him a little extra. que va a dar un poquitito de dinero extra. So he gave him the Y $200. le dio $200 al niño. The little boy looked at it, El niño lo miró, looked at both the big vio bills, ambos $100, turned them upside los down, volteó. and said, yeah, I kind of figured anybody that could eat that much to get that big must have a lot of money. Una persona que sea tan gordita tiene que tener tanto dinero. Muchas gracias. So he put the bills back together and handed them back to my dad as if to say, okay, thanks for showing off. Ok, él dijo, se los voy a devolver, gracias por mostrarme que usted tiene mucho dinero. Can I please have my nickel? Solamente deme 5 centavos. My dad said, no, it's yours. Papá, no, it's no, yours. esos $200 So he son gave him the money tuyos, again. son tuyos. Se The los dio little boy otra vez al thought, niño. boy, you really want me to see how rich you Oh, are. tú quieres saber que yo sepa que tú eres rico. Qué bien, qué bonito, te los voy a dar de regreso. So he looked at the money one more Dio el dinero time, una vez más, handed it back to my se lo regresó a mi dad. papá, dame 5 centavos. This time my dad folded the money Esta in vez mi half, papá dobló el dinero, took the little boy's hand, agarró la mano del niño put the money in his y hand, metió su dinero en su and manita, closed his little fingers cerró sus around it. deditos. He said, it's yours. Le dijo, It's este yours." dinero es tuyo, papi, es tuyo. He finally got the idea Y por fin el niño se dio cuenta, that money was his. ese dinero es mío. So Así que my dad headed into the airport. mi papá fue al aeropuerto, Guess who was with him? adivinen quién estaba con él. He did see as they got inside the terminal, the little boy bolted for the corner of the Él big vio room cómo el there, niñito fue a la esquina. where there were several other little shoeshine boys. Habían otros niñitos pequeñitos ahí también queriendo lavar los zapatos, limpiar And he los- opened up his box and folded that money up real tightly and tucked it under stuff in there and put the box on there. And you could see him talking to his friends like, please take care of my box. Y él está diciendo a los niños, aquí está mi dinerito en mi cajita, ustedes cuiden mi dinerito, por favor. And so my dad started to walk Mi away. papá se fue And it wasn't but a few seconds y a later, los pocos segundos he felt this little hand Sintió reach una out into manita. his. You know what his first thought was? ¿saben cuál fue su primer pensamiento? Oh no, 6 coats of shoe polish. Oh no, 6 lustramientos And it was really humid down there, as y I hacía said. mucha humedad. You could shake hands with somebody but not get a good grip. It was sort of like, you know, it Puede just ser como que no, slips right no out. estás aferrándote bien a las manos de las personas, mucho sudor. So he thought, what's that shoe polish going to look like on my Oye, ¿cómo hand? se va a ver este betún cuando vague de acá para allá? Se va a derretir todo. But he didn't really care. Pero no le importó. He said, for the next 2 hours, Por las siguientes 2 horas I had a buddy. tuve un amiguito a mi lado. He said, we walked all over that airport Y together. caminamos por todo ese aeropuerto con el niño. And he said, every time we walked by one of his friends, Y cuando pasábamos por alguno de sus amiguitos, he'd kind of stick his chest out el as, niñito sacaba su pecho. as if to say, I got Diciendo, mine, you guys go get Oye, yo yours. agarré el mío, ustedes agarren el suyo. Well, they'd walked around together for quite some time. Caminaron por 2 horas juntos. And Dad thought, you know, Mi papá pensó, I haven't done enough for him yet. yo no he hecho suficiente para él. So he went over to the candy counter. Y fue donde están los dulces. And now my dad was a big Nestle's fan. Mi papá le gustaba mucho el Nestle. I'm a big Snickers or A mí me gusta Butterfinger más fan. los Snickers, pero a mi papá más el Nestle. But Nestle's is good in a pinch. Pero Nestle you know. está bien allá en... But for my dad, it was Nestle's. Pero mi papá era Nestle. So he went over to the counter Y fue allá al concesionario and he looked for the biggest Nestle bar he could y find. buscó el chocolate más grande que podía And he encontrar. finally found one about like Y this. You encontró uno de ese tipo de tamaño. remember the bright red ¿Se wrappers that recuerdan los que Nestle used venían to en have? rojo? And he pointed to that Y le one. dijo a ese. The lady pulled it out, La put it on señora the lo counter, sacó, se lo dio and he paid her y le pagó $175. $175. We always hesitate to tell this part of the story. Esta es la parte más
loca de la historia. Because up till now you think we're a really rich, Porque generous ustedes piensan que family. nosotros somos una familia rica y no lo somos. That $200 he gave that boy Esos 200 que le dio al pequeñito was $200 in their money. eran $200 en su dinero. It was worth about 35 cents in ours. Era como 35 centavos en la nuestra. But don't judge too Pero quickly. no juzguen muy rápidamente. In that day and in that economy, En esa economía, that $200 in his money would buy the same groceries that $200 in our money would buy in our supermarket. esos when he went to his. $200 comprarían suficiente comida para una semana como nosotros hoy en día. So that was more money than he'd ever seen. Era más dinero que jamás había visto. So my dad handed him this Nestle's bar Y mi papá le dio el chocolate. and said, Dijo, "Eat it." cómetelo, Eat cómetelo. The little boy took it, El niño lo tomó, wasn't sure what it was, no sabía lo que era, sniffed it. comienza a olerlo. Dad Mi realized papá se dio cuenta. he's never had chocolate in his Un mouth. niño, nunca ese niño había comido chocolate. Can you imagine that, a life imaginan? without chocolate? ¿Ver eso? Wow. ¡Wow! Go eat it, eat it. Cómetelo. Well, he was afraid to. He could Y tell. tenía temor de comerlo. He could tell it was something to eat, but what if he didn't like it? ¿Qué tal si no le gustaba? And it would offend this benefactor that he has Va a now. ofender al jovencito, al niñito. So Dad thought, well, Mi papá maybe the dijo, best bueno, thing to do is to pretend mira, like I'm ignoring him. Mira, yo voy a pretender que lo estoy ignorando. So right next to the candy counter was a basket shop. Y así había otra tienda ahí cerquita. So Entonces, the lady there thought he was going to buy every basket in her shop. la señora pensó que ella iba a comprar todas las canastitas que estaba ahí al lado, But what he was really doing was paying attention to the little boy. pero lo que estaba haciendo era poniendo la atención al niño. And he said, sure enough, after a few minutes, Y después de unos minutos, you could hear the sound of se van tearing. dando cuenta cómo que el niño lo está rompiendo. And he said it was loud. Y estaba así escuchándolo. Now, you know what I'm talking about here? Son- Any kids here ever try to pull this off on your parents? No sé si algún niño aquí ha hecho eso con sus papás. You know, mom makes a new batch of cookies Mamá hace nuevos chocolates, galletitas, and puts them in a candy bar, a cookie jar, y les pone una jarrita, puts them up on top of the las fridge pone arriba encima de la nevera with a stern announcement that says you y may te not dice, have one no until after puedes comer supper. después de la cena. But somehow, by God's miraculous grace, Pero por alguna misericordiosa gracia de Dios, you find that mom's in the opposite end of the te das house. cuenta que la mamá está al otro lado de la casa And she's in the closet y ella está en un closet and she's vacuuming. y estaba haciendo ya los quehaceres And you think this is the perfect y time. dice, este es el momento And perfecto. so you go to take the lid Y off te the vas cookie a sacar y jar. quita la tapa de la And it's jarra loud. y ahí está bullicioso. And from the other end of the house, you Y, hear a y voice. escucha la voz del otro lado de la I casa. told you not till after supper. Te dije que no te hagas eso hasta la comida. He was trying so hard to be Está quiet, tratando tan duro, but it was loud. pero hace demasiado ruido. You could hear the foil unwrap. Se escucha cómo está quitando. And if you listen really carefully, there's always this little click Y siempre cuando se rompe la barra hay un clic. when a part of the candy gets broken Cuando off. se rompe parte del chocolate. So he breaks off this little piece, and Rompe el pedacito he must have put it in his mouth. y la puso en su boca, His back is to my dad at this point. dándole la espalda a mi papá. But you know, you put a Nestle candy in your Pero mouth. comes la primera vez un The chocolatito de saliva Nestle. starts to flow. The taste La buds start to saliva. take over. El sabor en la boca. And he couldn't help himself. Y él no pudo detenerse. He whipped around and looked at my Él dad se volteó, vio a mi papá and had the most incredible y smile on tuvo la his face. sonrisa más increíble en His su cara. first taste of Primera chocolate. vez que prueba un chocolate. And had chocolate all in his teeth when he Tenía smiled. chocolate en su boca, en sus dientes. Little boy couldn't even conceive God could make something so delicious. Él no sabía que Dios podía hacer una cosa tan rica. Dad said little tears Y comenzaron a caer lágrimas formed at the side of his eyes. en sus ojos. And they made little rivers down the dirt on his face. Y ya se mezcló con el lodo en su cara. My dad sensed this was a tender moment, so Mi papá pensó esto es un momento muy tierno he pulled him close and began to pray. y él comenzó a orar. He wanted to take him home. Quería llevárselo a su casa. He thought, I wonder what my wife will think Oye, if ¿qué out diría pops this little boy out of the Mi esposa suitcase. si de repente saca al niñito de la maleta. But he knew he couldn't do that. Él sabía que no podía hacerlo. But he did pray. He said, Lord, I can't even speak to this little Pero sí guy. oró y dijo, Señor, yo ni conozco su idioma. Would you just make sure that somebody comes to him someday
who can tell him about you in his own language. Asegúrate que alguien venga en su lenguaje un día y decirle de quién tú eres. He said the little boy figured out that my dad was praying, so he stood there very Y el reverently. niño se sintió reverente y comenzó a orar con el papá. And when my dad was done, Y cuando el papá terminó de orar, the little boy bolted away. el niño salió corriendo. Dad thought, oh, I've really Mi embarrassed papá him dijo, now. ay, le causé vergüenza. But he couldn't help but watch him. Pero no pudo sino verle detenerse cómo se iba. So he went back to that little box, Y fue a esa cajita, folded up the rest of that candy bar and put it inside. enrolló el chocolate que quedaba y lo metió en la cajita. But then he could tell that he was fishing around for Pero something. veía que estaba buscando algo en la caja. And when he put the lid back on his box, he saw that one fist was Y closed. se dio cuenta que agarró algo y lo traía en su puño. He came running back to my dad, Vino corriendo de regreso al papá, still with one fist closed. todavía con el puño cerrado. He took my dad's hand and Tomó had la him mano de mi hold it papá. out, La sacó. and then he put his fist over my dad's Y puso hand, su puño sobre la mano de mi papá. and he began to open it. Y comenzó a abrirlo. And Dad said, I felt this little weight fall Y yo into my sentí como un hand. peso que cayó en mi mano. Kid pulled his hand back, Y el niño quitó su mano. and there in his hand Y ahí en su mano was a little piece of hard native candy. había un pedacito de dulce nativo. He said it looked like it had been sucked for a while, Parecía que no se había chupado por algún tiempo. and it dropped Y se cayó. and rolled a little way. Y rodó un poco. He said there was a little feather on it, Y ahí había una pluma and lots of dirt and other Y stuff he mucho couldn't lodo. identify. que no podía identificar. And the little boy looked up at him Y el niño lo miró and said, y dijo, "Eat it! Eat it!" ¡cómetelo! ¡Cómetelo! And my dad thought, man, Mi if papá I eat dijo, this, I'll never make the rest of the trip. Mira, si yo me como esto, no voy a llegar donde tengo que llegar. So he walked over to the candy Y él counter, fue allá donde estaba el concesionario de los dulces, asked for a couple of napkins, pidió un poco de algunas servilletas and he put it in the napkins, y la puso en las servilletas wrapped it up very y carefully, la enrolló, put it in his jacket se la metió en pocket, su chaqueta patted it as if to say, oh, this is para decir, special. esto es muy I'm especial going para to save mí. this for later. Esto me lo como despuesito. About that time, the announcement came over the Y llegó ya loudspeakers. por las bocinas el anuncio, It's time to board for the next flight. hay que irse al siguiente vuelo. The little boy realized it El niño se too. dio cuenta también. So with great resignation, he followed my dad to the door. Y muy tristemente siguió a mi papá a su nuevo vuelo. But this time, he didn't walk out onto the tarmac. Pero esta vez él no salió de la plataforma. Instead, he went to the big window right beside the door. Él fue a la ventana grande alrededor, al lado de la puerta. And he stood there with his little nose pressed up Y se against the quedó con su window, nariz contra el vidrio with his hand up on the y glass. su mano contra el vidrio. A stance he didn't move from No se movió de ahí until the plane began to pull hasta que el away. avión despegó. My dad could not wait to tell that story to somebody when he landed. Mi papá no se esperaba poder contar esa historia cuando él aterrizó al siguiente lugar. So they had 4 different cars, Así que tuvieron 4 diferentes automóviles, one quartet member per car, un miembro de cuarteto por carro, to take them to their next para appointment. llevar a su siguiente cita de canto. One of the missionaries was driving his car. Uno de mis misioneros estaba manejando su carro So my dad began to tell him the story, and y mi papá le contó la historia. it was a nice dialogue back and Buen forth diálogo until he got to the part about the little candy. hasta que le mostró la historia de la parte del The missionary got very quiet. dulcecito con el lodo y se quedó callado el misionero. He said, I think I need to tell you the significance of Y dijo that. el misionero brasileño, te voy a dar el significado de ese dulcecito sucio. He said, these families are so poor Estas familias son tan pobres. that when the mom sends them out for the day, Cuando la mamá los saca para que ellos hagan su trabajito, they each get a little piece of this candy. a cada uno se le da un pedacito de este dulce. That is supposed to be all of their nourishment for the day. Esa es toda su comida del día. So when they feel themselves getting a little tired or down, they'll suck Y si on se it for a sienten un little poco while. cansados, van a chupar el dulce. But then they have to put it back in their box and save it for the Y next tienen que time. meterlo en la cajita para cocinar con hambre otra vez. And if the family, usually there's several kids involved here, Y si la familia tiene muchos niños, pues se imaginan. if the family does well during that day, Y si la familia le fue bien con lustrar muchos zapatos, they may can go to the market and buy some vegetables to go with their rice. pueden ir a comprar vegetales que vaya con el arroz. If they had an exceptional day,
Si tuvieron un maravillosísimo día, maybe some meat even. quizás to pueden go comprar with hasta their un poquito meal. de carne. But that candy has to last him all Pero day ese dulcecito tiene que durarle todo el día. He said, when that little boy gave you that candy, Dijo, mire, cuando ese niño te dio ese dulcecito sucio, he gave you everything él te dio todo he had. lo que tenía. First John's got a few good words. Primera de Juan dice las siguientes palabras. This is how God showed us his love among us. Así es como Dios nos mostró su amor entre nosotros. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Nos envió su único hijo para que vivamos por medio de él. This is love. Esto es amor. Not that we loved God, No que nosotros amamos a Dios, but that he loved us pero que él nos amó a nosotros and sent his Son as an atoning sacrifice. y envió a su hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. And jumping down just a bit more, Y más we all adelante know dice, this verse. We love him because, why? He first loved He us. first Le amamos a él porque él loved primero nos amó a nosotros. What if that little boy had ¿Qué tal si- rejected my dad's gift? ¿Qué tal si ese niño no hubiera aceptado el regalo de mi papá? Or what if my dad had rejected his? O si mi papá hubiera rechazado el suyo. Well, the boy, of course, would have been foolish. El niño se hubiera sentido como, digamos, un insensato. That thought probably never crossed his mind. Ese pensamiento nunca pasó por su mente. But I can't help but wonder Pero me hago la pregunta. if sometimes some of us don't give what we have to Jesus Si a veces algunos no le damos a Jesús, because we're afraid he'll be disgusted creemos que Él se va a enfadar con lo que le or damos, unimpressed o no impresionado, or dismayed at what we have to offer, o decepcionado por lo que tenemos que ofrecerle, or worse o peor, yet, that we'll just flat out be rejected. que va a ser rechazado. And that's when we usually kick into the mode of what the heathens have to do Y ahí es cuando hablamos qué es lo que hacen los to gentiles. try to placate God. Tratan de aplacar a Dios. But that's not how our God chose to relate to us. Pero así no es como Dios decidió relacionarse con nosotros. Just to make sure, let's read these words one more Leamos estas time. palabras una vez más. You see, at just the right time, En el momento justo, when we were still powerless, cuando no teníamos poder, Christ died for the ungodly. Cristo murió por los impíos. Verse 8, but God demonstrates his own love for us Y in Dios demuestra this, su amor por nosotros en lo siguiente. while we were still sinners, Cuando éramos pecadores, Christ died. Cristo murió por nosotros. Amén. You know, I can't help but imagine in my mind's eye En mi mente me imagino Paul as he's writing these words. Pablo escribiendo estas palabras. I see him writing them and then being so struck ¿Cómo es que Pablo está tan impresionado by the enormity of the truth he has just expressed por la enormidad de la verdad que acaba de expresar, that he has overcome? que está lleno? The pen is put down for a moment, Pone su lapicero abajo. and I believe he probably leans back in his Yo chair, creo que él se sentó en su silla lifts his eyes and his hands y toward levanta sus heaven, manos y sus ojos al cielo and lets it all wash over him all over y deja que again. todo esto lo lave de regreso. That vision of Jesus is Esa renewed. visión de Jesús lo cambió todo. As he writes these words, some Y lo- 25 years Y nos quiere escribir esto 25 años después. after that moment, he met Jesus. Ese momento después conoció a Jesús. He looks back and sees that the ruthless trust he had placed in Jesus all of those years, Se dio cuenta que ese amor implacable, la confianza implacable que había puesto en Cristo, through all of those debates, all of those rejections, all of those beatings, all of those false imprisonments, por tantas tribulaciones y impresionamientos que ha experimentado, the ruthless trust he has placed in Jesus la confianza implacable que puso en Cristo, is in every way made safe because of the ruthless love of Jesus toward him. se mantiene salva porque Cristo tenía para él un amor implacable Why? igualmente. While ¿Por qué? he was yet a sinner. Porque cuando uno era pecador, Friends, do you need someone to trust today? Cristo murió por nosotros. ¿Tú tienes que confiar en algún amigo, hermano? Maybe you need a ruthless trust in your Quizás life. tú necesitas tener una confianza implacable en tu You're vida. facing bigger stuff than you ever thought you Tú estás would. encarando cosas muy grandes en tu vida ahorita.
Well, you can trust that trust Tú puedes confiar en esa confianza. if you get a sense of the ruthless love Si tú tienes un sentido de ese amor implacable with which He loves you con el cual Él te ama before you ever deserved it. antes que tú lo pudieses merecer. May God give you the vision of that kind of Que Dios te dé Jesus ese today. tipo de visión, de ese tipo de amor que Él tiene para ti. And that's my prayer for you Es this mi morning. oración para ti esta mañana. Amén. We'll finish now with our closing hymn. I'd like to invite the congregation, please, to be upstanding, our singers to come forward as we now have our closing hymn. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Father dear, we thank you this morning for your great love, Padre Santo, te agradecemos esta mañana por tu gran amor, for your ruthless love. por tu amor implacable. Why you would love us without apology, I'll never know. ¿Por qué nos amarías sin disculparte? No lo sabremos jamás. I'm just thankful that you do. Pero solo estamos agradecidos que nos amas de tal forma. And Lord, I know that there are people within the sound of my voice this morning Sé que hay gente que lo que me escucha esta mañana that are just barely holding on right now. que apenas están aferrando al último momento. They're having to exercise a ruthless trust like they've never had to before. Van a tener que ejercitar una confianza implacable que nunca lo habían hecho antes. Thank you, Lord, for being worthy of our trust. Gracias, Señor Santo, que tú eres digno de nuestra confianza. And Lord, may we always be strengthened by the knowledge of your ruthless love, Y que siempre seamos animados y fortalecidos por el conocimiento de tu amor implacable. so that we will always hold on to you with a ruthless trust. Para que siempre nos aferremos a ti con toda nuestra mejor confianza. May that be what wells up in each and every heart here Y today. que tu espíritu toque cada corazón aquí este día. And that is my prayer in Es mi Jesus' oración en el name. nombre de Jesús. Amén Amen. y amén.